नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंटी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मे मास 4 तारिख 2025 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। एक विशेष सूचना, गतकाली वर्षा जगु अनेक यात्रापाटीर यात्रा परिवेषण होई नाही। तेणु आज जेकोसी यात्रापाटीर जेकोसी कारण पई यात्रा परिवेषण बंद होई पारे किंबा नाटक परिवर्तन मध्य होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी पात्रगढ़ महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बागलपुर नखरा कटक। आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसाराणी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी मरीचिया बारंग भुवनेश्वर। आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार पंचम रजनी बणई सुंदरगढ़। आजिर नाटक दुख भूलीजीवी तमुह चाही। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी डेरंग एनटीपीसी कोणिया अनुगुल। आजिर नाटक मुक्ति मंडप। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी रेतंग पंचुपल्ली खोर्धा। आजिर नाटक रंग बजारर रंगनायिका। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी भुईपुर आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी नेमाल निश्चिंत कोइली कटक। आजिर नाटक अमावास्यार अतिथि। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी सिंगड़ा मंचेश्वर भुवनेश्वर। आजिर नाटक पांचपति रे मु सती। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी एरकणा माछगा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी सरदेईपुर उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कोला देवगढ़। आजिर नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी जनार्दनपुर सालेपुर कटक। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा साई सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कन्हईपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तुम पाद तले मो जीव जाऊ। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी बुढ़ाल रंग बजार खोर्धा। आजिर नाटक ठकी देल बंधु हाट मझीरे। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बंधकटा दिहुरिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी घंटी खाल आठगड़ कटक। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा धौली आज हेउछि
ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରାଛିପୁର ଶନି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମାଳସାହି ବଳଙ୍ଗାପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କାନ୍ଦନା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଡବଲ ଶୋ ବରକୁଦା ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ପ୍ରଥମ ଶୋର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋର ନାଟକ ରାତି ସୁନ୍ଦରକୁ ସାଥୀ ସୁନ୍ଦର। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଉଲିଆ ପାଟଣା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖିବି ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମେଣ୍ଢରା ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପେନ୍ଥପାଳ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସାରଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ପ୍ରେମ ତୁ କେମିତି କଲୁ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ଅଛି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଖାଙ୍କରପୁର ଡେଙ୍ଗାପୋଲ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଚଢ଼େଇଧରା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଚରଗଡ଼ିଆ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଜମାର ସୁଆଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ 18 ନଳା ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମଧୁବନ ପାରାଦୀପ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବେଗମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ବାଇଆ ମନ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ତରାଗ ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ପୋଛିଦେବ ଆଖିର ଲୁହ। ସାଇକୃଷ୍ଣ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କାନ୍ଥି ଏଗ୍ରା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ କନିଆ ସାଜିଛି କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।